Sini hukum tay hukum ini masalah mau kalau masalah balai sana mata tay masalah sini masalah balai rat balai balai insyaallah Pak Pandu Farah di sana sini saja kita periksa music ready play sini kalau tadi bagusnya khususnya di mana kalau bersama tadi Hola.
Pakromen bagi baru berbagai busuk sunata ini hukuman hukuman ini sama kerajaan Risa Sore berikan berbagai musangku busuk sunata ini nampak bersama angkanya belum sama stage ni bahasa bisa dalam dia arrange kerana berbagai Oh, live bro. Pulang tinggal kayak apa lagi ni sama. Ang tabu sini Kunto Welfare Society Chairman Manggana Hirup Babirmano Lam Sabmani Kogla Sawi sini Pandana Kodo Matuguri dengan ibagai ang kono Puilaono Light do. তিনি 1433 খ্রিস্টাব্দ বিশিকতাল তিরিং তের ও 13 ফাইমানজাক ফাইনাই যত তাকতাই বুক সান্ন আমি খুলুমিয়া ভারা তে তিনি Kontai Welfare Society by Kobogo Chonglobai 1433 খ্রিস্টাব্দ তিরিং তের পালা জাতমানি বিসিনতে চিনি অর নারাওয়াই অকরা ফাইমানজাক ফাইজাক রাজ্য সরকার এডুকেশন में চিনি অ সাব ডিভিশন में आयस বরমগনাং दामोदर त्रिपुरा तैबो फाइमानजाक फाइजाक सिनियो सब डिविजन में भोगरा सिनी मैजिस्ट्रेट सार्व फाइमानजाक फाइजाक तै फाइमानजाक फाइजाक sini Dr. CMO Manamrang Dhanamani Tripura DCM Sir Arjit Deparma sini Deparma Samasni Presiden Manamrang Dharam Deparma sini Am Saini sini Deparma Samasni Tidulai Wasini Marabi Ane Mafani Saman Ane Kaka Koto Kaka Sapon Teibo Orang Narawa Akarane Paimande Pajak Mancho Tongo Tei যত তিন 1433 তেরো ফাইমানজাক ফাইনানি খাগানি তাকতে ভোট সঙ্গে তিনি পান্ডাও তাই বিশিকতাল তিন তেরো ফাইমানজাক ফাইনানি বাগে আর আমি সাগরে তরফ থেকে তাই সরকার কর্মক্ষমতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পক্ষে নগ্ন লাম সগৈ হামনাই জানগে আনি নরন লাম সকমানি কক অরণে পাইরিখা যতরণে খুলুমবাইখা
Balai Hamba Cini Kunjung Welfare ni Chairman mo. Now, I would like to request our respected SDM sir to come up to the stage and honor with his speech this our special occasion. যতন খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। 1433 ত্রিং আজকে থেকে সূচনা। আমি আজকে এই 1433 ত্রিং উপলক্ষে আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত করবুক মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার্সগণ, এসডিএমও, করবুক হসপিটাল, ইন্সপেক্টর অফ স্কুল দামোদর ত্রিপুরা সাহেব, দেববর্মা সমাজের প্রতিনিধি, ডিসিএম এবং উপস্থিত মেলার সবাইকে এবং আমাদের মিডিয়া সবাইকে আমি মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে 1433-এ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই খুমতুয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যারা আজকে এই ত্রিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ওনাদের সাধ্যমতো এত সুন্দর একটা পরিবেশে বড় করে একটা অনুষ্ঠান করেছে, তো আমি জানতাম না এত সুন্দর অনুষ্ঠানের এখানে আয়োজন করা হয়েছে, তো এসে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি আজকের এই 1433 আমাদের এই ডিসেম্বর মাসের আজকে সূচনা। ডিসেম্বর মাস পুরোটাই আমাদের উৎসবের মাস। সামনে আসছে আমাদের বড়দিন, ক্রিসমাস, এরপর আসছে আমাদের নিউ ইয়ার, তারপর 14ই জানুয়ারি এবছর তীর্থমুখ মেলা, যেটা ত্রিপুরার বড় মেলাগুলোর মধ্যে একটা, এবং আমাদের করবুকবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি যে এই তীর্থমুখ মেলাতে রাজ্যের বাইরে থেকে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাগম হয়। তো আমাদের এই পুরো ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসটাই হচ্ছে আমাদের উৎসবের মাস। আমাদের এই ত্রিং বলুন, নিউ ইয়ার বলুন, বাংলার নববর্ষ বলুন, সবই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, কালচার এর অঙ্গ। আমাদের প্রতিটি আমরা জাতি জনজাতি সবার নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে। আমরা সবাই যে যার মতো আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। সেটা নববর্ষ হোক, সেটাকে আমরা গান বাজনার মধ্যে দিয়ে, আমাদের চিরাচরিত গান বাজনার মধ্যে দিয়ে আমরা উদযাপন করি। আজকে এখানে এসে দেখতে পেলাম কত সুন্দর করে এখানে একটা ঘর বানিয়ে ঘরের দরজা খুলে তারপর ত্রিং মেলার আজকে উদ্বোধন করা হলো। এবং মেলার চারিপাশে যে স্টলগুলো আছে সেখানে আমাদের মা বোনেরা বিভিন্ন পিঠা পুলি বাঙ্গুই নিয়ে পসরা নিয়ে বসেছে, বিক্রি বাটা হবে আশা করে। আজকের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই অনেক রাত্রি পর্যন্ত হবে।
আমি সবাইকে একটাই অনুরোধ করব, আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের আনন্দ করতে লাগবে। নতুন বছর অবশ্যই আনন্দ করার সময়। আমরা প্রশাসন থেকে সবসময় সবার পাশে আছি, কিন্তু ডিসিপ্লিন আমাদের সবার মেনটেন করতে লাগবে। আর এটা আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের একটা সারা বছর নতুন বছরের সূচনা। এখানে আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আমরা যতই মডার্ন হই, আমরা হিন্দি গান শুনি, ইংলিশ গান শুনি, কিন্তু আমাদের যে চিরাচরিত নাচ গান অনুষ্ঠান আছে, এগুলো আমাদের সম্পদ। এগুলো যাতে আমরা হারিয়ে না যাই, আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে ভুলে না যায়, এই জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো করা উচিত। আমরা কিছুদিন আগে গর্ভপাঞ্জিয়াম স্কুলে করেছিলাম কালাজারি উৎসব। এটা 24তম কালাজারি উৎসব ছিল, যেটা 1997-এ শুরু হয়েছিল। প্রতি বছরই কালাজারি উৎসব করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেটা সরকারি প্রোগ্রাম ছিল। কালাজারি উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে কালাজারি পাহাড়, করবু, কমলপুর এবং গন্ডাছড়া, এই 3 মহকুমা নিয়ে কালাজারি পাহাড়। কালাজারি পাহাড়ের পাদদেশে আমরা যারা বসবাস করি, বিভিন্ন জনজাতি এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ, আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটাকে ধরে রাখা, সেটাকে বংশ পরম্পরায় আগামী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়া, এই জন্য আমাদের এই কালাজারি উৎসবের লক্ষ্য। এরপরে আমাদের এই ত্রিং উৎসব দিয়ে আমাদের নতুন বছর শুরু হচ্ছে। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা এখন নেশামুক্ত অভিযান, এটা আমরা একটা সারা বছরই আমরা একটা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাই। আমাদের বিশেষ করে যারা অল্প বয়সী ছেলেরা আছে, কোনো রকমের যাতে নেশা কবলে না পড়ে, সেজন্য আমরা সবসময় প্রশাসনের তরফ থেকে যে কোনো অনুষ্ঠানে আমরা অনুরোধ করে থাকি, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। তামাক মুক্ত পৃথিবী যাতে আমরা গড়তে পারি, প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী যাতে আমরা গড়তে পারি, ভবিষ্যতে যাতে একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট আমরা উপহার দিতে পারি, সেই লক্ষ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু করা হোক। সেটা আমাদের এই 1433-এ আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকুক। সেই সঙ্গে আমি বলতে চাই, আগামী বছর শুরুতেই আমাদের রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে সবাইকে অনুরোধ করি, সবাই যেন যার যার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং গণতন্ত্রকে মজবুত করে। 5ই জানুয়ারি থেকে আমরা নতুন যারা আমাদের ভাই বোনেরা 18 বছর পূর্ণ করেছে, যারা নতুন ভোটার হয়েছে, তাদেরকে আমরা ইপিক কার্ড, ভোটার কার্ড বিলি করা শুরু করব 5ই জানুয়ারি থেকে। তো আমার এই ত্রিশ উৎসব উপলক্ষে আমি সবাইকে অনুরোধ করব, সবাই যেন যার যার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে। তো আমি আবারও উপস্থিত সবাইকে 1433 উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আজকের এই অনুষ্ঠান যতক্ষণ চলে সবাই যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আনন্দ উপভোগ করে এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্থতা কামনা করে খন্তুয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে 1433 এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমার বক্তব্য শেষ করছি।
হামবাই। ধন্যবাদ। Korok Jago, Laka Kirangan Bago. Thank you, sir, for your beautiful words and well wishes and coming and honoring us in this beautiful celebration of spring. Thank you very much, sir. Ang volunteer semua koinai, months ni guys na kisa naruman bagay. Singtabok hai Chini cultural program semayanai. Ang koinai cultural masamang ni group na. Orang fali stage gana fali pa ni bagay. আমার বেশি লাইভের না 36 লাইভ আছে iya itu sama kamera fokus nol ya kamera fokus Taruh sini bus tanglo, flight tanglo, sini buku Aisyah Dermani bodol, music, sama ready kan bagi koinai.
যত এলাকা খরচ চিনি আশা দিনী বেড়ে যাবে বেলে কোনো মাত্রকে শূন্য মশাই কোনো খবর কেব তাহাম তাহাম কেব মাথা মশাই চিনি ও আম সায় বড় মশাই খুব মানতে आं कोई volunteer sama stage ni dance na kita arrange करने बारे ang tabog koine chini mangganang sa kobuk sa hamnog ni SDMO chini mangganang sa dan maniti brana suma kok knatok sawi kenarana ni bagai joto ya phako dikisa chini mangganang sa ni bagai Kumtia Welfare Society by Luazi Mumbai tinini je 1433 Tipra era tring o program ni o terni tini asuk anograi okra Sri Damodar Tripura Inspector of School Korbo tebo manjak phaikara DCM Orjit Debarma tebo manjak phaikara Debarma Somasni Kasku tai o Korbuk area ni যত যে বড় যত না হামবায়া ফারো তিনিনি মহাই ত্রিংনি জোরাও जों যে মালে ফেমানি অব বেলাই খনা চিনি বাগে জোরা কাহাম আং খা কাইনাগো তন বাগে মহাই বিসি কিতালনি জোরা তিনি হুকুমু মুকুমু নারকনানি ককথাই সানানি জোরা অ জোরা কাহাম ইয়াকে ব জোরা কাহাম নানি অবনি বাগে তিনি আং চিনি যতন ত্রিং টিপ্রা এরা 1433 ni Tipra era ni jotono khani jibaya poro joto tring ni jibai engkai जों tini jara manjak phaimani oboto joto sungsani manav soibotani itihaso borokni joto je manav soibota je prithibi je tongmani je chini je soibotao joto koma jatini kabama tofani umahai kristi sanskriti hukumu mukumu tongo oboni bisingo chini Tipra sanibo tongo অবনব সিং কাইসা হুকুম মুকুম খাচিনি যে ত্রিং টিপ্রা এরা তাবো যে 1433 তার মানে কে চিনি जों আছে বুসো হাজার হাজার বছর সিগাंनि তংমানি फेबा जों कसामाद्र कमाय थांखा ताबो जों हाइन हाइजे कि फिल्मा फिमानि अबनो जों तैगे जों जे नारकनानि चिनि हुकुम मुकुमनो जरि से जों नारगिया हिंके सब नारकनानि ए अबो जों जे माले फिमानि जों ताबो आं मुइतो मानो 2008 नो पहिला करबुगो जखन पहिला ट्रिंग फाइफुरु ट्रिंग पहिला सेलिब्रेट खाइमानि बिसिंगो आर पहिला आं तंगो नरं बिसिंगे कबांगा अर मुइतुरि तं साइमाया करबो पानजिहाम स्कुलनि माबो पहिला आर जों जे खाइफुरु कबां मा जों किसा बरकनि सिटी फाना जों जे साइर मानि अबनि बुथाय ताबो नुजखा ताबो सारा त्रिपुरा गनांगै स्टेट लेवल जों अब प्रोग्राम नगो इनका चिन्ह अपने सिंगे काइसा प्रोग्राम का जों तिनि हरो करबुक अंचल बिक्ति फांखा आरनि मयाल बिक्ति फांखा और जों जे खाइलाय मानि अबनि बागै जों ताबो जे तिप्रा एरा अबनो तिगे किसा सालनानि जों नांगौ चिनि हुकुम हुकुमनो के सालाय नांगौ चिनि जत जरानि काइसा का प्रोग्राम के जों तमखाका जों जे फायो बुफुरा मोसानानि तंनाय जों बुफुरा तंथमानि ट्रिंनि बिसिगबा के तंथनानि Parang jadi tongtona ngahai ke, apa bos putring nangya, orang jora pana sage nangi pana tongtok manu, piaba seng tring na, temani bagai special babi khai, abone bagai angkulah hamba ya paro bisnes khai ke, kumtoya welfare society na, temani bagai ke kauma society ani thani ber khai ke, meeting khai ke anu ber sapai jat, je phai di seng sar tring seng festival khai jani kisah apa hai ke sana ini. Angke saka tipasoni kawama tongo obun singo sengjoto mil lagi khanyani bagai ani kaisa society approach taipura ang nijat jorar man kosemiya phano obun poinukha je khumpriya welfare society bo khone ano salaika ang belai khno tongtoka logologona ang kogrukha ebong जों जे आं जे कब्र मानि आं कबो नारखा नारनानि बो नांगुनो obuni bagai ingke जों obuni bagai arpuna sama tongo जे तिब्रासना चिनि जे हुकुम मुकुमनो आं बुखुबाय सिना हामजागिया आं बुखाबा टिभि बा हामजागो
Aboni bagino जों दिनै ताखुरा बुखा जों सानाय बाखे अबनो जों जे ताबो ट्रिं तिप्रा एरा अबनो तिगि किस्सा जों अब तमा फ्लैशबैक नि सानाय उक्लनि किस्सा साख्लायमुनि साखिनाय ना लाइबुमा हायकेनि साखिनानि इतिहास हायके सामाजिक किस्सा साखिनानि अब जों किस्सा सानाय नांनाय अबनि बागै ताबो जों बिसांगार प्रोग्राम कालचार प्रोग्राम बो दङ जों अब त नायनि न जोंनि हुकुमनि जों जेहेतु अ प्रोग्राम फायखाबा अ प्रोग्रामनि जोंनि जे ट्रिंनि बेपारबो किस्सा जों सिनाय नांगौ ताबो जों सिकिसे जों भबिष्यत प्रजन्म जोंनि जे थिनांनि जे जोंनि फिसाफोरनि रगनो जोंनि जेनारेशन रगनो जों अब सायथुमानाय अब अंका जोंनि स्निमं तमन बंके बर कायसा जोंनि स्निमं हा इनके बिनि कालचार बिनि संस्कृति बिनि दंगो बिनि बुमा फानि गुस्ति ज्ञाति बिनि जे गुस्ति पर तमा कौसा बिनि कालचार तामो अब खबर ना जावो अबनबे कायसा दफा स्नि जानानै थांखा इनके बिनि कमाव बिनि क बिनि कालचार बिनि संस्कृति हुकुमो मुकुमो बिनि लाइबुमा बिनि इतिहास अब चेर नायजागो अबनि बागै अबनि सिंगा बरनि कायसाका जों जे कक अब सामानि जोंनि जे बिनि मातृभाषा दिवस जों अकक सागो तमके बरनि कायसा परिस्थिति इनका अबनि सिंगा कायसा परिस्थिति जों बताबो गुबुन दफरनि बथनिबो जों लोगो जे बिसिकताल शुभ नववर्ष अबद कोनो ककरे काहाम न कक साखमानिबो बिजु उत्सव अन्य कोनो दफरनिबो भारतवर्षनि गोबां पान्जाबी हिन्दी राजस्थानी हिन्दी जतनि कायसा बिसिकतालनि कायसाबो दङ फियाबा जों दिनै गमाजा खुंफानो ताबो जों ताबो 1500 मैतमानो आगे 1590 ख्रीष्टाब्द आखुनि सिमी जे पहिला जे त्रिं जे जेनमानि जों सायमानो जे जजारुफा आगे तो राजरना फासिनो अब अंत मानिक उइ फायका मानिक डायनेस्टी ए मागे फायमानि आखुनि सिमी जे जेनि फायमानि जों जेरायपुर सिया ताबोखे जों सिते सिते जिनि लाइबुमा जिनि इतिहास जिनि हुकुम कोनो जों ताबो सिगै जों ताबो 1433 तिप्रा एरा जों अब माखा अब जोंनि परिस्थिति अब जोंनि कौतुका अब जोंनि हुकुम मुकुम अब जोंनि सिनिजाकमु इनके अपने बागै अ सिनिजाकमु हुकुम मुकुनो जों जरि सिनिया इनके ताबो जों जोंनि जेनेरेशन फुनिया इनके बुस्कानि भबिष्यतनि जेनेरेशन जे जोंनि साफुतै तंनाय परबर्ती जे थिनांनि जे जेनेरेशन तंनाय प्रसना मा थायगला अपने बागै जों ताबोनि सिमिनो जों जे सिनाय नुनाय बरक जों जे दफा जे तंनाय बरक अबले जों गाहाम खैगे शुद्ध तंथनानि बागैया फियाबा जिनि जे हुकुम मुको नारनि बागैनिबो तंथगै जों बुना गाहाम खैगे दिनै हाय अ ट्रिं फेस्टिवल ट्रिं अ बेलानो जों अ ट्रिं महाय जे सालना जों बेलाय किनो जों तंथनांगौ अबनि बागै जों ताबो आरो कायसाके जों आं साननाय मखे महाय जों जे आगेरावबो जे ट्रिंनि जों बेपाराव साननानै थागो आगे गोबां प्रग्राम जों खालायखा अबनि सिंगा कायसा प्रग्राम आं खायमानिबो नेक्स्ट कायसा प्रग्राम के खायमानि के आंनो बाजाराव गोबां नरगो आपनि समबो दङ आरो के आफुबो जों अकल सालगो इतिहास गोमा जों सालायजा अबनो जों खायनो हाय किसा आबार मुइतो खायनो मानिसि अबन बगे नरफोरा फरायनायखना नरफोरा किसा मिसा गोबा जों सिलायखना जों तबका आबार अबनो आलोचना जों तुबि मानि इनका अबनि बागैनो दिनै आइ महाय जरागो आं अबनोसै मैतो खायनायगो अबन जिनि जे हुकुम मुकुमनो जों ताबो जों नार गयाखे जों सेलिब्रेट खयाखे जों अबनो तेर खयाखे ते सब खायनै अबन बागनो जों ताबो तो अमहाय बिसिकताल तेरनि जरागो ताबो तो जों नु थागा एसडीएम परबुकनि एसडीएम बो फाय थागा कोनो ककरै बिसिकतालनि जराखे सुबनो पसन्द के जों बुइस खायो बरकना ताबो नि जिनि अमहाय ट्रिंनि जरागो बो फायसना अब शुभेच्छा जानांगौ क काहामनो ए अमहाय किनि बागै ट्रिं तेर पान्दा ते अब बिसिकताल हुकुम गब जतनि बागैनो जों अब अंको अबनि बागै जों साखसानि अब सिनिमों ते बयनिबो ते गुबुन दफानि सिनिमों जतना रेसपेक्ट रगे जों समाजाव ते तब काहाम खैगे बिसखानि जराबो जों काहाम खैगे जों जिनि हुकुम को नागरिन बागै अब कायसा मायदम मुंखौ अबनि बागैनो आं खाख्लायगो जे बर जोनमानि बिसिंतै आंबो आंनि खा दंथागो जे माइके नरबाय जों माइके कायसा पान्दा प्रग्राम आंनि जमाजा फायमानि बागै गे दिनै माहाय जरागोना आं खाख्लायगो जे अ प्रग्रामाव जों काहा मेसेज जे परबर्ती जे थिनांनि जेनेरेशननि जे साइडावनो जों होनानि बागै अबनि सिङाव कायसा मेसेज कक्तायखा ताबो सिनि जे फेक ना मानिनो फैयो जों जे तामो माने कमा प्रग्राम जराखै सिनि कायसा वानामा
अजरागत जों अब जेरैरक फेकना मानिथिगिनो कमासिनि समाज बाबो जे सायाव दंखा अबनो महाय स्टेज आं बेलाय खिना सुजुगिया काना मुसुंगिया अबनि बागैनो आं सानाम संगो जे गाज्रि तुलनाव तावबा आगिन हाकि जे लुकबानि जे ड्राग्स तासादी फेकना माने तासादी के उल्टा से साथी हिमा हाय कमात्रा हस्पिटालाव कयदिन पके गार्जियन सबिजार जे सार आनि साके महाय ड्राग्स माने फेकजा माने तिगे आं टेनसन ओ मागे सिनि पारब सिनगो सिनि समाजनि बागै अब कायसा बांला बागैनो सामाजिक अभिशाप आरो कायसाके कथेके हिनो सामाजिक बेदि जिनि समाजनि कायसा रोग हारा बेराम हामियाव दंखांका जों जे फेकनाय माने जामानि आं कायसा डाक्टर रंगै अकंना बुनबगै कब सानां याकारिया जेखुनु जागा थांफानो बिसेस करे जिनि अमहाय प्रग्राम कतरगो जों अबनो बरफनो तेमु बुजनो मुसुंगा आंखे अमहाय समाज बेलाय बके जाया जत समाजनि बरफ अबनो तिप्रसाद समाजनि बरफ बिसेस करे सिंदफनि समाजनि बरफ महाय प्लेटफर्मनि सिंते महाय पामानि बिसिंति फानो अबनो एवारनेस बरफनो सिरुमं आर किसा काम केरनानि बागै आरो जत समाजनि बरफ दङो खानो बिसि खोथा सुदु कायसा समाजनि बागैया जों जत समाजनि बागैनो अबनि बागै आं खाख्लायगौ अ फेकनो मानिरगनो जेरगनो जों भबिष्यत प्रजन्म जदि से थिनांनो जदि काम के चेनालाय के सुदु महाय हुकुमुको नानासमिया जिनि जे थिनांनि जे जेरगनोबो महाय नेशा मुक्त खेगे जदि समाज पामा खायके जिनि समाज गते बुनाय थकुकनाय अबनि बागै अजरा किसार मानि बागै बेलायकिना हामबाय जतनो जत ताबने 1433 नि त्रिंनि सिबाय जतना हामबाय जतनो किसाया पखरे भी चीनी मान बनामसार कॉर्पोरेट रेस्टोरेंट में गए मनुष्यों में बगे लेकिन हम बेचारे मनो सुना आसुक खाते कोक नारुए बाइक फिनांग में बगे सुना कोक कहाँ किसार में बगे ताई आगे भी स्विमिंग में ओतरिंग बिसी कटाल में बगे सुना encourage खाई तबो initiative में कॉल बाई सिमिया बुखा बाई बो जों ओतरिंग बिसी कटाल तो न तिनी हुकुमताय मुकुमो नारगै बफर जों बाहायके अ पांगानो जों खायथांमान जों खानाका सारनि खुतै तिनि बेलायकेनो हामबाय सार ताई सार जोंनो तिनि दाबुनि जे सोसाइटि को ड्राग्स नतुई बेचनको साइखना रखा बाहायके तिनि Sengkerago drugs sawi jaga kelaito tamu buton bapakno saya kenarika. Belaikan hambai sini sana, hanya hal sini sana untuk jatuh ke saya perkara berikut belaikan hambai. Tabur angkoinai sini volunteer serta sini stage suku kisah bayi orang perempuan yang bagus. Sini Tring Bisi Ketal 1433 Belai Keno Tongputo Tai Musangza Norok Joto Khazani Lukurok Ramani Tai Sini Kunto Welfare Society ni Joto Members of ni Satha Mumbai Sungpini Norok Malai All Tring Bisi Ketal Porno Norok Baksa Kesun Talai Ladat Hantango Belai Keno Hambai Sini Joto Kunto Welfare ni Members of no Tai Joto Sini Khazani Takunto Bukuk Songrokno Sini Thane Komiti Thane Kaisa Tahan Koto Masok Pajak Sini Tarani Tangkruk Okra Bara Phoni Goborna Sini O Tarani Kawajana Barabur Nibagui Belai Keno Wamsugui Bopini Chuba Surayata Boto Tabuk Sini O Amsaini Hatarawa Thamzat Boto Subya Orang Nibagui Ba Borok Kahan Orang Nibagui Bo
কম্বল কাছাকাছিকে বাগবানি বাগে ছয়টা খা তাই বচন চিনি খুঁজতে ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি তরফ থেকে বচন কম্বল বাগবানি বাগে রাহাজাত বেলাইখানা হামবাই চিনি আমচাইনি बाखु गंग्रा पानी बहर मनोबो बिनिफ्राय तत्त्वबा दिनै जों गोबांबा बर' निमागो कम्बल एबा थुमजानाय राहा मोननाय ताई आं दिनै खुंथाय वेलफेयारनि चेयारमेन संगठन बेलायखाना हामबाय मायाफोर नांगौ हिमालय बर'नि साइटआव बुंबाय जों पागलाव पुइला पान्डा खायमानिसे बेलाय गाहाम केन' कटरखौनो पान्डा खायलाय दङ अब चीनी साक्षर मुंबई सिनी बिया चीनी लुकुरमनि साक्षर मुंबईबो जुबाव पान्डानो खायमान दङ बेलायखाना हामबाय चीनी खाजानि लुकुसंनो नरमनि जुबाव मुंबईनो जों अ प्रग्रामनो अ पान्डानो बेबो नायथ'ग्रोयै लांनानै दिनै दिनैयाव प्रिं बिसिकपाल पान्डायाव थाइ सफायजात हास्टेनि बेलायनो रिसार्च गोरोंग्रा ताई मोसानाय गोरोंग्रा आं कयनाय लुकुरमनो नर जों दिनै हरनि 11:49 ठीक 1 मिनिट सिगां जों केन्डेल सावलायनाय जाति सावलायनाय जत' पालबाक्सके जों नरक जत'नो केन्डेल बागनाय मोमबाति बागनाय जोंनि भलन्टियार्सफ्रा नरकनो मोमबाति बागनाय जों जत' पालके मोमबाति रक सावलायै दिनै बिसि गोसामनो रहरै बिसि गोपालनो लामसगै जों दिनै फिनांनि बागै लामसगै बेबो फैनाय सालमारि रगो बेबो गाहाम गाहामके जों दिनै प्रग्राम पान्डारनो बेबो खायरि मोननांथों आं कयनाय दिनै भलन्टियार्सफोरनोबो रिसार्च स्पेस उग्रबो फायै अर गोरों फायनायनि बागै Au kabun ta khokte bokuk chong kisa na sini tong ri tam ni hinke orni ges hai ka narwayo korarok kisa lela lajak apni bagai live आं बाबु कयनाय चीनी पारानि हदायकरा एबा सिनियर सिटिजेन चीनी मानगोनां सपन कुमार देवरमनो स्टेज गावै दिनै कक थायरक बिफासनो सावै खोनारुनानि बागै चीनी पारानि बेलायखाना मोस्ट सिनियर सिटिजेन बो बिनि बयरक बतंगो बयरक नाना खेना फैमानो चीनी कमिटी बक्स गोरोंगै mic ta ठीक ini ini mela o melo bhainai jotto takhronga puileno ani khulumong ebong hamdo biyak tai inoro mandar bhainai naura yokra bono bang ani khapang hamda muya phorei ar konthai thai sore takhuro
যতনি সিও প্রায় প্রতি বছর সিনর মহাই একটা মেলা বা অনুষ্ঠান ও তিনমতি নাইসিং খাইলে তো বাকি তবু মাসে মাসে হইতে সাইবা মাইয়ান খানা ও তিরিং তামো তামনি বাকি সিংহ তিরিং মেলা সংসার mo যে আন কিসে মিসে সীমা মন্ত্রতে আপনার আন সাই খেলাটাই 590 সাল চিনি ত্রিপুরানি রাজা বছর 118তম শুনে 184 জন রাজার মধ্যে 118তম যে রাজা 118তম নম্বর রাজা জুজারু ফাপিনি বুবু বোতাম থাকা বাইরে ত্রিপুরানি বাইরে থাঙে বিশেষ করে আপনার যিনি গানাগিনি এই যে ত্রিপুরা যিনি গানাগিনি ও মুসলমান দङ মুসলমান রাজ্য আরও থাঙে নাই যুদ্ধ হয়ে নাই আবার জিডি ফেজা এই যে যুদ্ধ জিডি ফেমানি আপনার মৈত্র নারায়ণ বাঙিন অতিরিক্ত উৎসব না চেঙি রেখা ওখানে অবনশ্রী এই ত্রিং মেলানি উদ্দেশ্য এবং সিংহন প্রত্যেক বছর খাইফায় কারণ চিনি একটা আনন্দনীর বিষয় চিনি একটা কনসুমের বিষয় চিনি মহারাজ যেভাবে বিদেশ যায় আসল শত্রু কত রকম যুদ্ধের উই নাই জিডি উই নাই চিনি যে অব সূচনা খাবে না আবন বাগিনা আর এই যে আজি যে জুজারু ফাটি থানায় বর্ণ থৈ থাকা আব গো তাবো বসেন বর্ণ খুলুমুনিয়া হর বল স্বর্গপা দংতে নরকপা একে অবন এই ত্রিং মেলানি উদ্দেশ্য একে থাইছে থাইনি চাইনা নন্দ যত্ন তেইশ খুলুমায়ান কক করণ পারিকা খুলুমকা Belai sudah hamba kini Bosani belai okra kini Hagu Sopan Kumar Bebermana Ang gabung kona kini Bebermana Pada okra Boron Kumar Bebermana Stesha Gawi kini Kokta Narumani Bagu Uileno ini sini Tibrasani bisi ketal 1430 ni bisi ketal tring bisi ketal ni lam sobui jotono lumo kayak ini orang manjangai sini gorom ganang korbu divisoni IS sini Damodar Tripura angkai sini orang সাব ডিভিশন নি যেটা হসপিটাল নি ওকবো ইনচার্জ চিনি ধনমণি ত্রিপুরা মহাশয় রব্বর তাই এমনি মানজা ফেলে চিনি যারা জাতি চিনি ত্রিংনি বড় বর্ণ যত্ন হামবাই কক্তায় থাইনি সানা ওখানে তিনি চিনি টংথমনি দিন যেমন বুনি জাতি রক যেটা বঙ্গাব দহमै বরংনিखे ও যেমন চৈত্র মাস থাङै বৈশাখ হাফैखे বরংনিखे বছর কতালফু ওগা বরখা টংথौ আফ্রু বরক টংথौ ওগা जोंखै চিনি যে 19 দফা ত্রিপুরা সার টংথমনি দিনखै চিনি চিনি বিসি কসাল কিবি চিনি বিসি কতাল মানফিমানি দাবো 1433 বছর ওंखा চিনি ত্রিং পালাই জাংমানি ওंखा অমসুং আগি 590 বছরনি হইতে অম পালাই ফেমিনি আগি ও জাংরংমা ফা হनै আফুরনি হইতে আফুর তো ফা উপাধি এরপরে সে মানিক বাহাদুর ওই বকর সকর ফাইও কাই চিনি ও রাজা আমলে আগি চিনি ও দেশব ত্রিপুরা রাজ্য হইতিরে চিনি ও ত্রিপুরা আগি কিরাক দেশ নেই তো কিরাক দেশ নেই অব একটা দেশি আফ্রো রাজানি শাসন দङबा চিনি রাজা সে শাসন খাই দङबा ফার্স্ট চিনি ও দেশ বুমুকে কিরাক দেশ
এরপরে সে কি আর দেশ নিয়ে হইতেছে ও কব রক ফাই সবাই ফাইবি বকর সকর ওই দাবু ত্রিপুরা যাব আবো ত্রিপুরা হান্তানি ত্রিপুরা আসুবি মানিসি বুনি বিচারক অথচ ত্রিপুরাইয়া ত্রিপুরা রাজ্য মাসে বড় ত্রিপুরা এই আসুবি রেখা এই আবহাওয়া Gaya dabu tini ke seng tong tong lai meni jemon posor katal bagai sini Tripura sani bagai posor katal ba engkai bini sini tong tong lai bu zara Ingres rok boro kebeno Januari mas peke 1 tarik peke bong ni posor katal engkai sengkai tini tiring engkai tini posor katal engkai od tiring no lam sogoi seng jotono tini anondo engkai anondo ni bisino jotono obo khai nei আনন্দ খাইবি যতন মশা মশর নাইলাই অবই নেই সুশৃঙ্খল খোলাকে থাকবাই যদি কোনো গন্ডগোল ইয়াওই ওখানে আসন্ন সাওই তিনি অর হরনি হামবাই নাওই যতন খুলবই আনি কলকে তিনি অরন পাই রেখা বেলাইখানে হামবাই যিনি দেবর মাদাফানি হদাগ্রা মানগোনাं বরুণ কুমার দেবরমনো আসুক সুর্ণ কাহাম কাহাম কক তাই থিরাঙ্গ দেবর কক ফাইখানা রমাই দেব आं पब्लिक बायनाय बेलायनो मान गोनां जोंनि करबुक मावलांनि बिसिएमसार अरजित देबरमानो स्टेज सकावै जोंनि ट्रेनिंनि बागै कक गाहाम गाहाम सावै जोंना फुनारनानि बागै তিনি খুমতয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাই নোয়াজিজাক 1433 ত্রিং তেরনি এই নাইথক सानजा जराव मानजा फाइनाय दिनैनि प्रोग्रामनि नारवायकरा दामोदर त्रिपुरा करबुक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मानजा फाइनाय बरम गोनां Donamoni Tripura, SDMO, Korbuk, Subdivisional Hospital ni. লাইট একটু ইয়ে করো কমাই দাও আর একটু সাইডে আরে কমাই Khumtaya Welfare Society ni বাস বাস Chairman, তুই এখানে আসো দিলে মজা আসো না এই দিয়ে কর তেরে পাবি i elaka ni Deborma Society ni Mangnang Okra, Soho iro manjak fainai, joto takuk bukuk chono, sanja jorani kha kaham, yafaru. Enggak hasal makan itu setelah Norok joto no sainono, sini Tripura Hastini, প্রত্যেক সাব ডিভিশনেও তিনি বাই স্টেট লেভেল প্রোগ্রাম জিরানিয়ানি চম্পকনগর এলাকাও উইতঙ্গ অবিসি কতাল 1433 তিনি করবুক সাব ডিভিশনও Khumtaya Welfare Society borok uddog namani bagai ang belaikhano borok no
হামবাই আফারো তাই তিনি নেও প্রোগ্রামও থাইসা থাইসু কক থানানি আনো সুযোগ মানে বাগৈ বেলাইখানো হামবাই যে কোনো বিশেষ খাই যিনি পিপ্রাসা রগনি যে চিনি কালচার বা চিনি চামুং টংমুং যেটা কৃষ্টি সংস্কৃতি আবনো মুথাঙ্গই তনিনানি বাগৈ তাবক যে ত্রিং বিসি কেতালনি মাধ্যমে চোখ কেতাল বছর চিনি দফানি হামক্রাইনি বাগৈ जों যত মিলিউই বুসকাঙ্গা মা গুগলাইনাই চিনি থাংনাই চিনি বক্তারক যারা অনেক বিষয় কক শাখা তিনি ট্রেন প্রোগ্রাম একটা নাইথক পরিবেশ উঙি তাও চিনি করবক সাব ডিভিশননি তরফেবো বা চিনি যে পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশননি তরফেবো খমতয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিनो ই প্রোগ্রাম কাহাম কুরুংভাবে খালাইনাनै বাগৈ সাহায্য সহযোগিতা খালাইজাখা ধরো যতন সাইমানো কিছু কিছু বিষয় বিশেষ করে তাবুনি চিনি যে সোসাইটিও চিনি চেরাইরক তাবুনি জেনারেশন ড্রাগস नि प्रति हामिया सामुंग थांगै दं आबो बेलायखै वानामा सिनसाक आबनो बाहायखै चिनि যারা শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন नि পক্ষে আবো সম্ভবইয়া চিনি যে বিভিন্ন এলাকানি সোসাইটি ওয়েলফেয়ার চিনি খমতয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উঠো বা এই এলাকা বিভিন্ন যে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীনি যে তং নরকবো বুসকাंगो আগबै फायना नांनाय आं निजेबो पार्सोनाली এই করবক আমচাইনি বাগৈ বা এই করবক এলাকানি কাহামুথো আবো आं খাবাই খুবাই বুখাবাই নায়ু एस डेपुटी कलेक्टर मेजिस्ट्रेट हिसाबे करबक थानाय जानुवारी मासो जयेन खायो चौ बा आं खरकसा पिप्रासाङै इ एलाकानि काहामनि बागै जतटुकु पारे आं चेष्टा खालायनाय बा चेष्टा खालाय थांनाय इरो जाना माथो फिल्ड बा तिनी 1433 बिसि केताल ओ तिनी बिसि केतालनि दिनो आं नरंनि बुसकांगो कयेकटा कक इ एलाकानि काहामनि बागै कोनो समय বা খমতয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উঠো এই এলাকানি কাহাম নাইনাই অকরা চাকরা উঠো পারানি চৌধুরী রক উঠো যতন বাইরে অনেক এলাকানি বড় রক ফাই মানজাক ফাইকা এই এলাকানি কাহামনি বাগৈ বা করবক এসডিএম অফিস নি কেবো যদি এসডিএম অফিসত থাঙ্গৈ কোনো হেল্প নাখাই বা কামি হামক্রাইনি বাগৈ ফালুংতো आं তিনি অ মঞ্চও বুচাওই নরংথানি কগ্রু
আমচাইनि एलाकानि काहामनि बागै কোনো হেল্প नांखाय आं आंनि तरफे हेल्प खालायनाय SDM अफिसाव थाङै आदारनि सामुंफा नंथो फुड सेक्सननि सामुंफा नंथो जे कोनो सामुं जानायनि बागै केबो थांखांखाय कोनो हेल्प नांखांखाय आं रेभिनिउ सेक्सन आचुगो रेभिनिउ सार्केलखौ आं नुनायो एलाकानि बागै কোনো সমস্যা যদি তংখাंखाय ধরো আনি নলেজ বিষয় রিমানো আনো ফোন খাইমানো आं आंनि तरफ हইতে যতটুকু পারে आं हेल्प खालायनाय अकग आं नंनि बुसखांगो रु दिनै ससाइटिनि आबो देबरमा समाज फानंतो जमातिया हदा फानंतो त्रिपुरा कम्युनिटी फानंतो ए कर्बको मग सह चाकमा सह अनेक कम्युनिटी नि बरत जतनी कल्चर बरंनि सामु बरंनि कृष्टि संस्कृति आबोनि बागै नरक बुसखांगो जतन आगुगै फायदि दिनै न प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम नाय नरक जतनो दिनै न खुमतैया वेलफेयर सोसाइटी तरफ থেকে नवाजिजाक जे 1433 तेर जे फेस्टिवल अब जाते काहाम कुरंखाय पाइथो अब नरंनि थानि जतनि थानि आं रिक्वेस्ट खायो आनि कयमु नरक जतन हेल्प खालायदि पुलिस प्रशासन तंनाय पुलिस प्रशासन हेल्प खायदि आरिरा खुमतैया वेलफेयर सोसाइटी नि कमिटी बतंगो बरंना हेल्प खायदि जों जतनो हेल्प खालायो दिनै न 1433 तेर अ प्रोग्राम न जों सक्सेस खालायनाय आबोनि बागै आं जतनो तैसा रिक्वेस्ट खालायो कयमु दिनै न हरनि अ प्रोग्राम दिनै न तेर प्रोग्राम गाहाम कुरं बाबे पाइथो आबोनि बागै जतनो रिक्वेस्ट खायो आं आनि कग्नताय कलक खालायलिया 1413 दिनै न गोताल साल बছর बुसखांनि दिनाव चिनि बागै जतनि बागै ए एलाकानि बागै काहामुंथो आबोनो आं नायो আর खुमतैया वेलफेयर सोसाइटी जाराइनो मेम्बार तंग प्रेसिडेंट सेक्रेटारि चेयरमैन नंग थानि रिक्वेस्ट नरक दिनै न प्रोग्राम काहामखाय एरेंज खालायमानि बागै आर पुलिस प्रशासन बाय काहामखाय कोअर्डिनेशन खालायदि जाते काहाम कुरं बाबे अ प्रोग्राम उंथो आं आनि कग्नताय कलक खालायलिया इरन आनि कग्न मुथाका जतनन हामबाय खुलुमका Sini sami bagi sini kajian tahun sampai saya berkorban di besar mangkani kau kau cuk mani kau sini bahasa bagi saya kemereka sini mangkana sir korban moral ni DCM origin double masal no office ni sama baca kuna sama Razid office thangga nangke sini serba kerungi bano dan nizena saka ini kubai sini jatuh defani bagino tahap kau saka jatuh defani respect kali kau saka mandiri kau saka jasa defani thano thangdi tibrasa ni hisane jatuh mana cuhane tai bukhaimani theke chini korbut ni hamkarani bagi bisik sakthani ko bisik taham lama lama tang ni kini kena sami khogona esum nibu chini sar bisik kaham chini korbut amsai ni bagi bisik kaham sanang khaijang jengkini khilao jotono belashina hambal chini sarno ang chini lukurogno chini khajak lukurogno bainai chini sar ni bagi hanu hai pejasa yafa kharapani bagi tabo ang kainai chini tinini pangbani narwal okra manganang sam
Damodar Tripura Remote Microphone Corporate Education Department ni Dono Special Kali Cini Ukuran mau kau tahan saya kemarin ini bagi. Hah? Mana? Call Kolong kau jatuh na. Eh भाई, आप बोल के Khomtia Welfare Society by Luar Jijar. नहीं नेट नहीं Taklai ni 1433 Tripura era. Haya khaiba Tring Jesini borong ni Bisi Katal Tini ni horai Khana khayam mai Amono celebration khana bagai Tini aro Korbok amsaini Jotindra Parani Kheta awara Maising kesangmao Hey, sorry. ora jot kuthung lai Hah? jot na Live di tong mak này đó nè. pandawa lam songai Borok mangka. kaisa hohom bohom Pare. celebration panda Hah? o panda ni Sabar. asuk pang okra Tangga haya khaiba tan ne. Khomtia Welfare Society ni president Sama. mono belai ke hambai maya baro Cina Ya. Palawa Sukmaja Sini SDM Dr. Dhanamani Tripura Sir SDM Korbok Sub Division Hospital Singara Marwai Manjak Sini Korbok Sub Division ni Magistrate Hayakhiba SDM Sir Paptadas Banu Singara Marwai Hisane Balka Singara Manjak Sini DCM Orojit Deborma Sok Pajak Arai SDM Korbok ni Teibo Tanggo O Amsaini যে দেবর্মা সমাজ নিয়ে সমাজপতি যত চাকরা আঙ্কেল স্বপন দেবর্মা যারা কক হায়াকিবা সাংবাদিক Khomtia Welfare Society ni joto members adong oro kheto kapulang asujak basajak phalai tunai dukano ani okra ma pha takhu buku ani la okra no khawa ya thai rumo ani slai kusuno khawa hamba ya paro ani sak salane ko jotono bisi ketal ni sibai ya paro sing belai ke tongthok tok tini je chini Tripura hano 184 জন রাজা যে মাইকেল থাংমানি শাসন খাই থাংমানি ও 184 জন রাজানি হাওয়া जों आसायै बेलाय कपाल गाहाम जों बेलायनो कपाल गाहाम
এই 184 জন রাজাनि हायाजों बासावो दावसिनि मोखां गिथावैजों हिमै दङ गोथां बोराय दङ 184 জন बिसिङाव 118 नम्बर जे राजा जजारुहा हिन्दोंनाय সেই 590 খ্রিস্টাব্দ যে বঙ্গ বিজয়ী খালাইমানি ও বঙ্গ বিজয়ী মইতো মারিনা বানাই আফ্রো কাইসা যে সেলিব্রেশন খালাইমানি ও সেলিব্রেশन जों त्रिपुरा एरा हायाखैबा त्रिं दिनै जों सालायदों अत्रि हायनि बागैनो जों सायबानो जे अत्रि दिनै सालसा पार्लिमेन्टनिया अत्रि 1991 जों बयला पार्लिमेन्टनि प्रिया 1991 नि सिगां बहु बोसोरसिम अत्रिंनो पालन खालामफैजा फालिफैजा मानिलायफैलायजा प्रिया तिरिंनो दिनैसिम दाबो বিভিন্ন বড় বিভিন্ন ভাবে সারে কিসা নিসা কাউ এরলাই দङ जोंनि बिथिङाव अमथा हामिया तिरिं जेदिनो बोलो आं बुंनो साना थाङिया आं कन्ट्रोभार्सि आं थांनो मोसुगिया आं सामानि मुसलमानिखे अमाहाय फेस्टिभेल अमाहाय अनुष्ठाननि बिथिंजों जों जे गोमाजाय मुखुमो जों যদি রমণীতি সাহিত্য হারকায় আবচিনি অ্যাচিভমেন্ট চিনল চিনি সমাজের বিভিন্ন রকম হামিয়া রিয়া সিয়া নুয়া जों आबनो चिनि मखाल बायथां मुंफोरो सालकातिनाय दङ এই যে जों दिनै অনুষ্ঠান जोंनि যে मोसानाय मामिटा जे डांस मामिटा अमामिटा डांस सालसा हयतोबा चिनि एरा कामाजाक दंमोनि जों प्रेक्टिस खालामगासिनो चिनि जे रीतिनीति चिनि जे हुकुमो जों रमैति खानानै एक सঙ্গে जों कामाजाक दंमोनि এই যে मामिटा डांस नि सूत्रिफ्रा रायजोया जों हा कतर भारतबर्षआव विभिन्न जायगा प्रग्राम खालामगासिनो मामिटा डांस बाय जों दिनै जे कालचार जोंनि ट्रेडिशन जों शो खालायो जोंनि या फाखराबो जोंनि हामजावा मारो हा कतरनि जत्ननि बर' जोंनि সেই রকম হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল হজাগিরি ডান্স যে ডান্সनि সেই নিউইয়র্ক শহর আমেরিকা শহরে थांनायसिम যে ডান্স फोरोङो जोंनि त्रिपुरा हानि मोखांना जों सासा खालायजा अमाहाय डान्सना जों गोमाजालि दंमोन सालसा गासै आंनि गावखौ हायसि अमाहाय प्रग्रामनि बिसिंथै अमाहाय सेलिब्रेशननि बिसिंथै जों जुदि जोंनि गोमाजाल मुख्यमन्त्रि सामा गायगाय जोंनि लावियानाबो खदिदा महरो गासै तिरि बाक्सायाव जे हुक सामानिनो रिगि जों ट्रेन पालन खालामो हुक सामानि जोंनि जे जनजाति जों जे ट्राइबेल जों साइमनो कार्तिक आगन मासाव जोंनि हुक पायो हुकनि जे फसल मानमानि आव पाइमानि जरा এবং आगन मास अग्रहायन मास जेटा সেই अग्रहायन मासाव जों हुक नायो हुक नायफोराव जों मा खालाय अरब बुलंगो कायसा मतायरवै इमान मा थफायो इमान थुय माने फैयो जे अ हुकनो साखाखे दाखलाय आंनि फल दंनाय ना उनिया दंनाय যখন আমি ইমানকে গাहाम नुनाय अब्रु आं अ हुकनो दाखलायनि बागै आं खालायनाय गैयै वानसुगै जों पुस माग मासाव हगै सगै तारपरे बैसाग मासाव जों माइ गायनानै जोङो बुङो गासै हुक नि जे माइ गायनानै फरायगाय जों हुक तांनो फरायगाय जों माइ मानो जे माइ मानमानि फराय जे मोसामानि जे एन्जय खालामनानै आमागा मानिता जे मोसानो माइ कताल चाफु जों आनन्द फुर्ति खालामनानै मानिता माइ कताल चामानि
বনি বলেছিল তুমি লেবাং বোমানি বাহাইল जों যখন ফসল খায় ফসল খাইखाय যে ফসল চিনি লংসা কপসা ফাইয়ে চিনি ফসল নষ্ট খায় আবনে নষ্ট হইলে दै হিল जों লংসা কপসা মতাইনা পূজারি মানি যেটা অমহাইনে চিনি সিরিসিনি দंमानि अ सिरिसिनि जे रीतिनीति अ रीतिनीति जों खिमांग्रा कारण जों एमनिसो जों गोमालासिनि समाज एमन एक समाजे जों बासाखै दङ जे अरे जारा भक्तारा सागा खालामनो जे जों नेसरे फोरोंजा अरे खालामनो दङ जोंनि एलाकायाव जोंनि गरबुक एलाकायाव बाक्सा द्राग्सावै तमा खायगा आदा मादा बुवा साख्रि खालामनो बसाबो दङ आं साननानै कुनो अमैया যারা চাকরি খাইলে বড় বাবা তিনি বুঝাবো ড্রাগস খাওয়াই তিনি সমাজ নষ্ট খাই দেবো কাজেই এই যে ড্রাগস চালাইছে তোমাকে যারা এলাকানি যারা শিক্ষিত হিন্দু নাই তথাকথিত যারা শিক্ষিত হিন্দু নাই বলে তোমার অসরাইনা নুই বাইই বড় মংসে হিয়া আরে আমি বুঝাইয়া তুমি বুঝাছিলা আমি বুঝাইয়াকে পাই আমার সঙ্গে কাটি ভাইও কিন্তু নিনি দায়িত্ব যে যদি একজন শিক্ষিত সুশিক্ষিত যদি গায় নিনি দায়িত্ব তুমি এই যে সরাই পিসা যখন নুখা যে দ্রাগস মানে বুনানি রিঙ্গেই সানা নাংমানি বুঝাওনা নাংমানি যে নং তাসাদি বসাইমিয়া এই যে বড় কাটি নাই ও বড় হয়তো বসাইমিয়া দিনি নাগবো দিনি বুঝা দङ ও বুঝা দিনি ও সরাই দিনি বুঝানা फोरोंगानो फोरोंनायखौ फोरोङो কাজেই जों বিভিন্ন দিক দিয়ে নাইনি जों তোমার চিনি সাগা এক সময় চিনি হা কমা যা চিনি জায়গা তারপরে যারা পাড়া বিছিং করে চিনি বরংনি জায়গা দোলা সানি বুংছে করে চিনি তাবো বুঝিতে যারা তোমরাই বরংনি বড় মাসানি এক ঘন্টা 2 ঘন্টা জায়গা তুমি বড় বুংগই চিনি ফেক করে চিনি খায় ও আনি জায়গা ও আগে আনি জায়গা তোমরা অবশ্যই চিনি খায় দায়িত্ব আছে কিনা পাইকা মানে जों বুকুবাইছে जों অধিকার খাই দङ চিনি জায়গা হাত যে কোনো জায়গা ন যে কোনো জিনিস ন কাজেই হাইবাইছে হাইকিনে जों गोबाव नायदिसों সমাজ চিনি বড় জায়গা সইকা সমাজ চিনি বড় জায়গা সইকা নাইদি লেখা পড়নাই ছেলেরা जोंनो চিনি বাবা লেখা পড়নাকে তোমার ক্লাসিনি ছেলেরা আমি বুঝা লেখা পড়েবো আরাম আগরতলা শহরের হরো দিল্লি হরো রাং হাজার লাখ টাকা মাস খরচ খাইও আমি বুঝা বড় পড়ে তোমানো পড়ে আবলে বসাইমিয়া কিনে ওই গার্জিয়ান বুঝা লেখা পড়িব কালসা গমনা দেব চিনাইয়াং মন্দিরে ফাইসি আবো আং সাওয়ানো যে বুড়াকে খুব খাইছানাই মন্দিরে ফাইসি দাই জায়গা জমি করে মুসো 8-10 খান দङ পানি বুঝালা সাওবো বাবু আং লেখা পড়িব বড় পড়ে ডাক্তার পড়িব বাহ ডাক্তার পড়ে কামাসিবলে মাসে মুসুক মাগদাম ফলে 40,000 50,000 রহর উপর আয়া নব ফাইদিকা ডাক্তার পড়ে বাখন নব ফাইগাবলে নব ফাইগাইকা ম ডাক্তার নি ওই যে স্টেথোস্কোপ গনারো ফানজো নব ফাইকা মাইসে চালিয়াবো ডাক্তার মাইসে আমেরিকা পড়ে মানি অল্পাম সিমি চাবো দেশি দাও আমি ভুল আপনার সাইয়া দেশি তাও চাইবো নব ফাইকা তাও মাগতাম ভাগে না চালিব কোন দেশি তাও সামনে মাগন মাইসে চাইয়া লাস্টে তোমার যা লাস্টে বন্ধ ফেমালিয়া মাফানি orang paika ayo mulu orang rahmalia potin nunggu femalia punya orang punya jaga tengah Amerika matingka om hai kalian cuma pokok sini besar jadi gajian nunggu lo hai boleh ang sana musuh
आंनि बेसा लेखा फरायो बर' फराय नों सिना नांनाय तमानो फराय नङाबोनो सिना नांनाय आंनि बेसा जुदि आगरतलायाव स्कुलाव फरायनायखाय स्कुला नोंथांनि नांनाय सालसानि बागै आगरतलायाव करब बेसे जालिया 100 टाका बारासि बुना थाङै नोंथाङा थाङै नायनाय नांनाय दिनै बेसा ब स्कुलाव फराय ब नों बाराव दं नंगौसो दिनै बुरि बिसाराव साखेबो गाव हानिया सानाबो नांगौ बहा बाखौ बुखौ नुबोसो हमा सानाय रिसे बारा रिसिगन रिसक आबो दाम কিন্তু বেশি দङ आबोरि आरो फेसान खालायसिनि যারা बुरि बिसाराव लेखा फरायनायाव যত ইয়া কিছু সংখ্যক যারা অমাহাই খালাयै বড় কিন্তু বফানো ঠকাবো কাজে এই যে ঠকাবনি অসরাই বিসা যেন ঠকাখা প্রিয়া বড় কিন্তু বৈশাখ বড় ঠকাগनाय बिनि साबाय কারণ संसार दुनिया अंखा कायसा नि जे सामुनो बे कायसा मासुक जानाय माखि जानाय हानि बागै आं साना मोसो बुलाव फासिनि असुबिदा दङ मानो কিন্তু बिनि बेखा दंमोन जे कायसा बर मुनिसो सिनामनानै এই যে বউ ফাদনা যে মুসলমানি অমুসলমানানে নং দাথাখাवदि যারা সরাই যারা লেখা পড়ে নাই जों এই যে লেখা পড়ে মানে যে লেখা পড়ে মানে যে প্রসেসিং আমি লাইভ আমরা যত সাইমন হয় এলাকানি বড় আং ভাইকে লেখা পড়ে খানা পড়াশোনা যদি খাইয়ে আং তাবো আর জায়গা এই যে খমদিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ana haiti bora no hamjengoi ini or jaga ana narwai ni ringla khamu angna mero sini le khamu ang belai ke tini khatung thokka je ang wan sungoni ana asuk boro hamjengoi kiri nahi nai pia humdia welfare society ana boro ni je hamjengmani phungwan bagai ang belai ka hambai baya par kaporno belai ke ang tini khatung thokka ang haiti bo jaga to sini जों सेलर जिनि जे जाति जिनि जे त्रिपुरा जिनि जे ट्राइबल होननाय जों जारा जों जत सेलर जों किसुकै सन्तुष्ट दङ जों सेटिसफाइड किसुकै दङ যদি দুই বেলাनि माइ दिनै सारिनि माइ मासाखायनो पाइगासिनि खाना फुङो आं तमामै माइसानाय आबोसिनि प्लेनिं करे उइदाउट प्लेनिं लेस जों किसुकै जिनि सान्ति बखाव सन्तुष्ट आं आसिखौ नंखा आं रेगे सामु खायसा नांखै नंखा आं नखुसा नांखै पाइखा अवहाय वान सुमं चिन्ताधारा चिन्ताधारानि बागैनो जों खालायै दंना खालायो जों गथ'खौ वान फैया आं अफिसार गथ'रनाय आं अवहाय दंमोन गाहाम दंनाय नोंनिया सायावै दंनाय अवहाय वान सुंनाय खुब खम ना चिन्ति प्रासानि बिसिङाव हाय माने दाबुक जों अमा हे खालायना नांगौ गासै आं साना मोसौ जों कोनो धर्म कोनो राजनीतिनि बेदाबेद खालायावै जों ज'थ समान खालायै जों ज'थ वान सुंनायै सामान कायसाना खालायै जों आगना नांगौ जों बिजनेस साइड नायदि दिनै आरो बिजनेस साइड दिनै आरो जे दखान रमनि बिजनेस এই যে দোকান রমনি অরণ जों नुगौ যে কয়েকটা ওয়ানসা দোকান दङ आरो बर'नि दखान बासिनि बर'नि दखानाव किसा नायनो डिफारेन्ट दङ जों बिजनेस दिजे थांना दङ जों যে বড় যে দফানি আরো বিজনেস করি গায় ব্যবসা যদি করি গায় বাণিজ্য করি গায় ও দফা কিন্তু সাকা সাইনিয়া কারণ जों इंग्लिश नुगौ इंग्लिश भारतबर्ष फाइला दाम निबाय फाइबा और बिजनेस खानान बागै फायो बिजनेस ना एक सेंट्रल खायै बड़ा इंग्लिश सारा विश्व ना बड़ा किने दुनाय खाय आमा तमाहिना माने शासन खायो से इंग्लिश ना जारा सोलोंनाय मारवाड़ी अंकल सिनि वानसा दफानि अंकल बड़ा किने बड़ा बिजनेस सोलोंनाय बड़ा किने अनेक डेभलप अनेक बड़ा हाई फाइ दाबो रां फैसानि खेत्रे जों किन्तु बिजनेस हाबिया बिजनेस हामनानै नाया करबक बाजाराव नायखाय नायदि दाबो इदानी गत 2-3 বছর जों अनेकटा ट्राइबल जारा बिजनेस खायनो जों बरा नुखा आरो बेलाय दंथामानिखौ
কিন্তু এর আগেও जों বিজনেসে जों खालामना नाया जों माल माता रिमा बाहाय जों बिजनेस माने रां फैसानो वान सुके जों माल माता रिया जों दंथंनानै माबे दंथं माने बखाना किसा सन्तुष्ट खालामनो मागे जों जोंनि मोसौ गंथो पुनंथो दाउ गंथो जों रिउ जे बुझाया फार्म खालायो बड़ फार्म खालायो बुनर रहर मैनेजार बुनो फाले मैनेजार गोबां फाले मैनेजार जों वाइरिखाय बसराव माखासे फाले मानो जों दाउरिखाय बसराव वाइनि फाले मानो अमोसोबो जों सन्तुष्ट हांगेगाय जों बाहाय गेवनाय वाइरिखाय प्रत्येक मासो आं वाल मांनै मागथाम फालेनाय दि अमो खायसे साख्रि हाय अहाय साख्रि मुसो नों जुदि 20-25टा रिमा खायखाय बसराव जुदि 8-10टा जुदि फालिमा खायखाय जुदि 30,000 रां खायखाय 3 लाख टाका 3 लाख खायखायसो प्राय 40 मासे 40,000 टाकानि इनकाम खायसे साख्रि बेसे बताबो 10 থেকে 20,000 जों শুধু চাকরিनि পেছনে খারো আর চাকরিनि পেছনে খারনাंगौ তাবो जों सुनिया जोंनि এই যে जेराव ड्राग्सनि पेছনে खालायखा तमा जे टेबलेट दं तमारा विभिन्न नेसाव जों खालायजा जों बड़ जों कम्पिटिशन खालामनाय जों कम्पिटिशननि कोनो मानसिकता सेक्रेसिन थानिव काजे जों बुजिनो नांनाय जोंनि लेखाफोरा दिग दिए जों स्ट्रंनो नांनाय लेखाफोरा बायदि जोंनि एलाकानि बिश्वरंजन त्रिपुरा ताबो बेंगालुर टाटा इन्स्टिट्यूट और प्रफेसर खायदों माने माने जों जमाया যারা টিসিএস होनाय যারা টিপিএস होनाय যারা আইএস होनाय जोंनि त्रिपुरा हानि खबर मावोब्ला बर' बय स्कुलाव फराय सेन्ट पल स्कुलाव फरायनाय जे एल दाल्लं थांनाय जे एसडिएम সেই सेन्ट पल स्कुलाव फरायफाबाय তাইলে जोंनि आवा कर्म आं जायनिबो सेन्ट पल स्कुलाव फरायजा गोबां गिलामा दंब्ला जोंखौ तांनि मायावनाय एक्चुअली जोंनि माखासे गोरै जों माखासे स्ट्रं करे जोंनि वान सुंलासो करे आं अर जागा थांबाय सयनाय होनाय जोंनि कोनो प्लेनिं करे काजे जों एग्रिकालचार साइड बाहाय जागा गोबां खालायजा अथच সেই জায়গাটা जों इउटिलाइज खालामिया जों कायसानो सामु खालायो এই যে खेत दिनै जे अर मेला मोनायाव खेत अर जों कि मुइ बारि खालामिया है जे शुद्ध माइ फटसे अर जों जेरै खायनानै अक्सर दिशा दं आंलाय जों ज'तोनो खालायमानो काजे बिनि बागैनो जों हागे खालायमा दङ जोंनि जे कालचार जे समु दान्दो अबनो जों प्रेक्टिस खालाया ताबो खोनाजा এই যে गायरिं ताबो जों आस्ते आस्ते गायरिं तमानो जों सायमानो एर आगे जों गायरिं दंलै फैबानि मासखाने जों खोमाजे खाबोनो जों प्रेक्टिस खालायाबोनो जों रमिनारन चेष्टा खालाया अ गायरिं ताबो ज'तो जागा थाङा अ गायरिं नायना मागे ज'तो जमा खालायफायो जी ओडिशा जों माने दैता गर्व सालसा जों ओडिशानो सेलें दं माने ओडिशानो जों सिनिया किनि जे रिगनाय ओरिगनो जों सिनिया दं माने जों रिगनाय कानिया सालिकानो जों रिगनाय कानिया अন্য शर्ट कानो काजे जों सिनिना जों जदि सिनिया हैगाय जों जदि सिनिना जों सुरक्षा खालायगाय बयकेबो फायनो रखा खालायगिंला काजे अमाय प्रग्रामनि बिसिंदै अमाहाय प्रग्रामनि बिसिंदिनो जों खालायनांगौ हायबा अमाहाय प्रग्राम बा जेबोनो उदर बा जेसेबानो सालाय थांराथो काजे अमाहाय प्लेटफर्म जों क्लियर खालामनाय माहायनो जों सिनामना नांनाय अमाहाय सुजुंनो जों नाना नांनाय जोंनि जेता गमाजा हुकुमो अ हुकुमनो जों ससातमना नांगै जों ज'तो एग्रिकालचार खालायो जों साममा तांलायनाय काजे ताबो हरबांबा दै स्ट्रापसनि फरायसिनि बिसि गदालफायानो जों ज'तो एन्ट्रि खालायनाय मिलिवै आं रिक्वेस्ट खालायनाय जारा अकरा যারা অরা ফাইনাই অরা जों सुस्रिगल भाबे जोंनि तिरिं जे बिसि गदाल 1433 जे एरा बना जों पालन खालायनाय যত मिलिवै साततारै এবং যে কোনোভাবে একটা ডিসিপ্লিন ভঙ্গ যাতে নিয়তই অরসিনি যে রেসপেক্ট যে সম্মান যে চিনি যে তামাহিনা চিনি যে সোসাইটিनि যেটা চিনি তমং সামং जों मुना रक्षा खालायलांनाय अर जों जुदि जुवा
nungdi suang bai ta nungjang di suang nongai wak ta khadi gazai जों एंगेज खालामनाय एंगेजनि साथे साथे जोंनि द' फाना जोंनि ससाइटिना जों कुसु कासानो मगे जों समायमा थांनाय अ पाना अमहाय पाना अम कथार पाना हो जाते केबो कैसा बे कैसा वाला याते कैसा बे कैसा बुला याते कैसा बे कैसा देरा ला याते खलायै जों अ पाना सुस्थ भाबे खालामनाय बायथायगो हायनो हाय खमतिया वेलफेयार ससाइटिना बेलाय हामबाय नङै आंनि गाव सामने अरन बारिखा हामबाय खुलुम खाजादना घटना जिल्ला पक्षात चिनी नारायणका नामगना दामोदर त्रिपुरा रिंगनाथ नायकलफा ताबो चिनी क्लाबनि खरकसा मेम्बार चिनी काकु गखरा प्रमित देबर्मा नि चाइटकमा दाइ साफुरमाबो जों चिनी पारानि दुइसिम बुरावनो कम्बल बागायनाय ओंखे आं कयनाय चिनी भलन्टियार सबना Orangski Suduri bisa finance bagai angkonai Cini Narawai Okra Manganang Damodo Tripura Sa Tai Cini Korbuk Mawali Disian Sar Orzid Depermatai Cini Korbuk Fatham Mogni SDNO Manganang Damoni Tripura No Stisa Faye Cini Taku Okra Sama Kambol Kisah Distribut Kajinan Bagi Cini Tabuk Cini Parani Taku Okra Manggolokni Deparmano Cini Narwai Sam Niyati Kondol Distribut Kaidenai Belai Kena Hambai Cini Kumtia Welfare Ni Taku Okra Panit Deparmano Buli Sakar Matai Kaitok Naba Cintini Cini O Kumtia Welfare Society Ni Tarek Tike Cini Parani Buku Okra Manggolokni Deparmano Kambol bagi kambol. Angkolnya Cini Manganang Narwai Okra Tai Cini Manganang SDNO Tai Cini Korbuk Mawali Disianno Cini Buku Bakrano Kambol Lafari Dinani bagi kalau ditakutkan buku Jatuh bisa Pantila Fakrati Hamai Cini Manganang Sartai Cini Taku Wakra Panit Deparmani bagi Ang kabuk kunai Kanan Bala Deparmano Stesa Hayi Bini Kambol Cini Manganang Narwai Niyati Mana ni bagi Ang kabuk kunai Cini Narwai Nibisingo Cini Governo Dafani Tai Cini Chairman Tai Cini Senior Citizen no Dono Kambol Distribut Kajina Dibagi Cini Buku Bokra Kanon Bala Deparmano Ang kabuk kunai Cini Narawai Okra Tai Cini Taku Okra Panit Deparmani Pra Bini Saitu Mumbai Semua Kambol bagi dengan tabu Barang no Cini Ramas Deparmano Kambol Lafari Rinani bagi Cini Manganang Narawai Okra Cini Nara Panit Deparmani Pra Tai Cini
क्लाबनि प्रेसिडेंट बर' खर'खमनो गायनाय चिनि रमेश देबरमानो कम्बलनो रिनानि बागै बेलाखेनो हामबाय चिनि नारायणनो बिनि सानफ्राम मुंबाय दिनै जोङो कम्बलनो जों जुगुआ बा गुरुनि मागो जों सग्रिखा बेलाखेनो हामबाय चिनि नारायणनो आं दाबो गायनाय चिनि जत नारायणनो बाक्साके चिनि मन कन्याना देबरमानो कम्बल बागै रिनानि बागै जत चिनि नारायण अकरा चिनि क्लाबनि प्रेसिडेंट जत नारायणनो आं गायनाय बाक्साके चिनि मन कन्या देबरमानो कम्बल रिनानि बागै चिनि बुकुर मन कन्या सरि किसा खालामनायनि बागै सफाय मालियानि बागै बिनि पक्षे जों चिनि ताखौ चिनि पारानि खरकसानो जों कम्बल यासाग्रिनाय जत चिनि नारायण बाक्साके कम्बलना याफारनांथों आं रिक्वेस्ट खालामनाय बेलायनो नायथ'थावखे हुकुमुताय मुखुमुतारुनाय चिनि खुंथाय वेलफेयारनि बागै जों बेलायनो कुपाल गाहाम ताय जों बेलायनो खा गाहाम दिनै तांगि हुनानै जों आसुक बर' गदर ताय मान गोनां ताय बेलायनो मान गोनां बर' रक्तिनि आमसालो फायै जोंनो आसुक जरा गाहाम बर'नि जरा गदर जुमाया बागै बेलायखेनो हामबाय बेलाखेनो हामबाय चिनि नारायणनो बर' जुम्म बर'नि आसुक समाय गदर जुम्म जागा रिमानि बागै जों बेलाखेनो कुपाल गाहाम ताय बेलाखेनो साकसां खाथिनि बर'फ्रा अरमानो चिनि आमसाय चिनि गरमुख आमसायनि बर' रावखौबो बेलाखेनो हामबाय दिनै चिनि गायहा जागा फायै बानजाग फायमा बागै आं दाबो गायनाय चिनि खुंथाय वेलफेयार ससाइटिनि मान गोनां प्रेसिडेंट no दिनैनि तारिखनि पान्डानो पाइरुवे कप ब्लक कप गाहाम सावै दिनै तारिखनि पान्डानो गाहाम के पाइरु रिनानि बागै आं चिनि खुंथाय वेलफेयारनि प्रेसिडेंट मान गोनां प्रेसिडेंट राकेश देबरमानो आं गायनाय दिनै कप फाइनारनि बागै फाइ मानजाक फाइनाय चिनि नारायण अकरा आज kita paitano kal kaibo करबुक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल दामोदर त्रिपुरा सारनो चिनि खुमथाय वेलफेयार ससाइटिनि बखाक्तै आं हामबाय ताय बिसि कताल तिरिंनि चिबाय याफारो ताय फाइ मानजाक फाइनाय चिनि करबुक सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट चिनि सार पार्थ दास बनबो आं बिसि कताल तिरिंनि चिबाय ताय हामजामा याफारो ताय फाइ मानजाक फाइजाक करबुक मयालनि एसडीएमओ चिनि सार डॉक्टर दरमनि त्रिपुरानबो आं बिसि कताल तिरिंनि चिबाय ताय हामजामा याफारो ताय फाइ मानजाक फाइजाक डीसीएम करबुक सार अरजित देबबरमानबो आं बिसि कताल तिरिंनि चिबाय ताय हामजामा याफारो ताय फाइ मानजाक फाइजाक चिनि देबबरमा समाजनि प्रेसिडेंट मान गोनां आंनि काका बरुण कुमार देबबरमानबो आं बिसि कताल तिरिंनि चिबाय ताय हामजामा याफारो ताय फाइ मानजाक फाइजाक जागाव चिनि आमचाइनि जत लुकुरनोबो आं चिनि खुमथाय वेलफेयार ससाइटिनि थेके बिसि कताल तिरिंनि चिबाय ताय हामजामानि याफारो ताय लामसगु
sini program no najutoke mocara pamil bagai ini ciri bukung bara borong ni bagai belai no tong thokmani sal bisi ketal tiring 1433 tai sing o tiring pandano jotto lukuroni cuba sing sini kumtel welfare society taklai puila bisi ketal tiring sing palai tongo tai aro phai manjak phaijak sini media partner nobo ang belai hambai maya paro je sino bongni bisingti o tipula hasteo sini mu tai sini borongni mukumuno borok fulugui जोङो तेबो sini programnya masih toke lama banget jotto lukurumono ang koinai je sungbai baksa sini kumte welfare society ni members of baksa no जों जतन तिनि बिसि कथा तिनो नाजुतो केसों पारायनाय 12टा हरनि 12टा बाजि केसों मोमबाति सगै बिसि कचां न खिबुयै जों बिसि कथानो लामसंनाय आं सिनि मिडियानि बिसिंदिबो सिनि त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक ताइ सिनिओ आमचाइ ताइ गरबक साब डिभिजननि ताइ जत्तो लुकुरनो आं आइसा कक्तुमा कचाना मुचुमु जों जत्तो लुगै दङो जे सिनि सिक्ला दफानि सिक्ला रक जारा सिनि थिनांनि चाति बो बेलायनो लांमा हामयावो गुबुजाक अन लांमा हामयानो जों जत्तो मिलुयै जों आबोनो लांमा काहामदिगिवो जों जत्तनो बंनो कुफायनानि बागै जों जत्तनि चुबा चुबाय जों सिनि खुमते वेलफेयार ससाइटिनि मेम्बार्स रकनि फाक्तिबो जों एवारनेस केम्पिं खायनाय ताइ जत्तो सिनि सिक्ला दफानो जों उचुगो दिसाना बागै जों चुबा चुखायनाय सिनि खुमते वेलफेयार ससाइटि ताइ सिनि लुकुरंनि चुबा चुबायबो जों जत्तो सिनि सिक्ला दफानो जों साकाव दिसाइट लांनाय जों पाइथागो आं आइसाना कबंनाना मोसुङो जे सिनि प्रग्रामनो जों माजे टके पायना बागै ताइ जों बिसि कथानो लामसुनाय ताइ पाइथागो सिनि नारवायनो आं तैसा बिसि कथालनि जिबायते हामजामा याफारै आंनि कक सामानियाव बायदिसिना हामबाय बिसि कथाल गतनो Balaikan Hambai sini Kumte Welfare Society ni President no Sabha Sarigura Pandana Bini Athad ni Kokthai Bai Pandana Pagi Rimani Bagai Balaikan Paithai Hambai Tini Haro Phai Manjak Phajak Sini Narwayatra Nangana Baburu Tripura Rindag Michael Khan Kolbu Education Department ni Pai Haro Phai Manjak Phajak Sini Kolbu Sakram Nogni SDM Sini Manganangsa Baburu Tripura Pai Haro Phai Manjak Phajak Kolbu ni Disiam Balai Naman Ganang Pai Balai ni Borok Baham Sar Origin Daburma Pai Haro Phai Manjak Phajak Sini Sar Narayan Daburma Kolbu Arai Pai Phai Manjak Phajak Daburma Bafani Hoda Atra Pai Sini Oparani
senior citizen na ba sing kunta welfare society ni bukan di balai kana pai pula hambai pai chibai pai tring bisiktal ni chibai ya hari barang barang sakar mun mai chingkini o panda o sarik ni panda no balai kana na chuta tai sing sa ke pai ka tai balai kana hambai chini kunta welfare ni volunteer sorna bo barang sakar mun mai chingwa sarik ni panda no balai kana chuta pai ka tabuk chung tai serapsan itu sungguhnya cini kering pandana membati sogoi bisi kesamna lagi bisi ketana langsung lainnya jatuh lima angkanya termasuk kedugna besar kaisa dan এক বছর সুন্না সীমিত হচ্ছে কৃত্রিম পান্তানি বাজাই তাই সুরক্ষা বিভাগের বিধা সুন্না সিংবাই আনে সুন্তাই সুরক্ষা যেখানে পারে নাসিবাই নাই নাসিগুই যত পাই বাক্সাকে ক্ষুদ্র ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই বাক্সা তাই যত লোকেরা বাক্সাকে যিনি কৃত্রিম পান্তানো জাতি সাজাই जों बिसि गोजामनो रहरो ताई बिसि गोजामनो যত বাক্সাকে লামসাবলাই নাই जों बोसोर गायसे नासिबाय जात ताई सुरक्षानि बागै যিনি kering bisi kepal sampai neka tai bisi kering kering bisi kepal faida ni Mari berbagai bolanya cini kami surprise kotor tanggung kastini research kering Sonsida Debormaso tai Imam Minao Razu Debormaso tai Bormi Bodol Sang Taisa Kaizat sini stage uploada tai bisi ya tai serapsan bisi ngara cini program na cengre jenai ang program na kaya mara kuni jaga tatang kode cini program payako cini panda kolok na tangko mara kaya cinta lai bisi kepalanya cuma sebenarnya cini volunteer sorni taraf থেকে সুন্দরনা জাতি বাগরি নাই বা মোমবাতি বাগরি নাই যত না কাছে ke মোমবাতি বাগরি নাই ও মোমবাতি না যত পালকে 11:49 ঠিক 1 মিনিট সিগাং যত মোমবাতি সবাই bisi kesamna rahori bisi kepalna langsung নাই বলেখানা হামবাই চিনি খাজানি বাহুতে বহুত সময় বড় অসংখ্য গলক্ষে চিনি এই প্রোগ্রাম নাসিঙ্গি তমানি বাগে जों दाबो जोंनि बिसिकपाल मेलाम सखनायनि बागै जोंनि मिउजिशियान रक साउन्ड रक ताई मिउजिक रक कुमार रक हेफानायनि बागै बरक साइटक लाइटंबो नरक जोंनि खाजानि लुकुरक ताई किसिसा खालक जादों हमनि जों खालगै 1 বছর लासिंनि फायजाक जोंनि बिसिकपालनि बागै আগে যাও বাদাম একটা একটা বলছে না সত্যি লাগলে না ওই সামনে চলেছে বুঝতে না একটা চাবিটা লাগাই যা সামনে চলেছে সামনে লাইটটা জ্বলছে না ওই যে হ্যাঁ লাগাইছ তোমারটা লাগাইছো না এই মাত্র তো লাগাই দিবে সিরিয়াস আচ্ছা শুভম দাঁড়াও সিরিয়াল লাগালো এই শুভম মধ্যে লাগাও না
তুমি ফোনটা খুলো খালি এরপরে চাপ খুলো এরপরটা লাগাও যে থাক না এরপরটা লাগাও দেখি যেন পরের লাইটটা এই লাইটটা না পরের লাইটটা লাগাও লাইন নাই ম্যাডাম